الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث حديث محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الخطاب الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البردزبة الكوفي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا أحمد بن أشكالا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলম লা নিহায়া শুকরিয়া ওয়া শুকরানা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলমে আদারে রাকাত ফরমারি যে মুজিদি সিয়ার মাঝে বগরে মুজিদি সিয়ার ওয়া মুস্তাহিদ নো আল্লাহ ফরমে মুজিদি সিয়ার ওই হাদিয়া শুকরিয়া Oi, Aziz, Ana Muhammad, Bamoli Abu tidak Bukhari Syarif Alhamdulillah orang-orang itu sabtu di bawah itu, Bukhari Syarif juga apa sedang ibarat suruh kiri akhir kiri यार और विशेष आपको दिया गया वाला तो आज हम मजे गाना हदीस के अल्लाह तौफीक शामिल बोले आए किसु मगरारे सुबह और बोले आशा मतलब ये जो बोले आरे हदीस का वो yang jadi Masnadul Ulama Adul Muhammad Qadratul Allama Al-Muhaqqaq Al-Muhaddith Ishaq juga ye hadis juga hujjah Qadratul Allama Sayyid Husain Ahmad এটা ये शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी এটা ये शेख अल्लामा कासिम नामानी आज रशीद अहमद मंजूरी এটা ये शेख अब्दुल गनी मुजद्दिदी এটা ये शेख इसहाक सेलवी এটা ये शेख अब्दुल अजीज जलवी এটা ये शेख अहमद वलीउल्लाह अल-मुहद्दिस जलवी वसफ़त उलमा এটা ये शेख अबू ताहिर मोहम्मद बदरुद्दीन এটা ये शेख इब्राहिम बदरुद्दीन এটা ये
Sayyid Muhammad Al-Hasan kita Syekh Abil Mawhab Ahmad bin Ali As-Salawi kita Syekh Muhammad bin Ahmad Rawidu kita Syekh Zainuddin Zakaria bin Muhammad Al-Azhari kita Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani kita Syekh Ibrahim bin Ahmad Al-Qalubi kita Syekh Ahmad bin Abi Talib Al-Hijari kita Syekh Sirajul Husain bin Mubarak kita Syekh Abdul Awal bin Isa As-Sajjad kita Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Muzaffar Dawud kita Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Suruf kita Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Badri kita Amirul Mu'minin fil Hadis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Imam Bukhari hadis ba Muhammad bin Ashab Muhammad bin Ashab Muhammad bin Fudail Muhammad bin Fudail Umar bin Kaka Abu Zur'ah Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Janab Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam hadis bab berkata Janab Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam berkata kalimatan habibatan ila rahman khafifatan ala lisan sabillatan fil lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ওই হাদিস ভার্সন এবার হই ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা হয়ে কিতাব শুরু হাদিস ইবারি riwayat করছে এবার ওয়ার হুমায়ত করছে আখিরে হাদিস দিবা riwayat করে ইমাম আহমদ ইবনে আশহাব শুরুর উস্তাদ হুমায়তি আখিরি উস্তাদ হলে আহমদ আছে হুমায়তি পুরো মাত্রা হলে हमको माता वाला उस्ताद शुरू तुलने आखिर तुलने ये हदागत बोले बोले जैसे किताब और शुरू होते आखिर में चलते अल्लाह तौफीक लोय अल्लाह फजले हिसाब लोय हेमत अल्लाह আর একটু বেশি আল্লাহ হামদ হদে জমিনে ইয়ালি তে খুবই और हम तो सही है हमारे ऐसा कोई बारे इंद्रा भूमि और जुबाने फरिसल्लाह बयान करते बारी আলা কলতে তাজিম তাজিম और ফজল ইখতিয়ার করি বাদে দে ইহতিসাব করি বাদে দে এদর অদর ভূমি और जुबाने बयान करते बारी বলে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা আনহু ৭১ বিষয় করেছে
তারপর শুরু হইতে আখের পর্যন্ত আল্লাহ নেমতে ওজু আলোচনে আল্লাহর ফজলে ইহসান লয় একটা কাবুল দিয়ে আলো শুরু হইতে আখে আল্লাহর আরাধু সুবহানে গরছা আমদ গরছা আশকাব ইবা বকতে খামদায়ো বকসরে খামদায় আশকাব ইবা লক আবু আব্দুল্লাহ কুরিয়া মুজাম্মা না ইবা আলেমিয়াতে কুজমালে কাজ করে पास किया ये आरबी कराती इबारे मुनसरो बच्चे इमाम बुखारी ये होते आ रहे हैं हदीस बयान बच्चे अहमद बिन अशआब इमाम बुखारी लो